अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराफत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, अब महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक रिएक्शन दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता पनप रहा है। हर चीज की एक बर्दाश्त होती है, हर जुल्म एक हद तक बर्दाश्त किया जाता है, और जब घुटन बहुत ज्यादा हो जाए किसी भी मुआशरे में तो उसके बाद चीखें निकलती हैं। उस घुटन के बाद जब घुटन एक इंतहा तक पहुंच जाती है तो उसके बाद फिर चीख निकलती है, और अब पाकिस्तान में महसूस हो रहा है कि चीखें आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो गई। आपको याद होगा जो लम्स यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने अनवारुल्लाह काकड़ साहब का पानी निकाला था, और वहां पर उन्होंने सवालात के ऐसे तीर बरसाए थे कि बड़े बड़े बुर्ज, बड़ी बड़ी दीवारें उन्होंने तहस नहस करके रख दी थी। यह सिलसिला शुरू हो गया है, और अब ये सवालात ऐसे आ रहे हैं, सवालात के जो चोट लगा रहे हैं, जो जर्ब लगा रहे हैं, और सिस्टम को अपना आप संभालना, अपनी लुंगी संभालना, उससे बहुत ज्यादा मुश्किलात हो रही है। इस्लामाबाद के अंदर एक इस्लामाबाद लिटरेरी फेस्टिवल हुआ, और वहां पर बहुत सारे सवालात हुए, बहुत सारे तल्ख सवालात हुए। मतीउल्लाह जान साहब उसमें लीड ले गए, लेकिन वहां पर एक नौजवान भी बैठा हुआ है। उस नौजवान ने यह सवाल किया कि जनाब, मेरा सवाल यह है कि मैं एक आजाद मुल्क में रहता हूं, लेकिन आज भी मैं जब आवाज उठाता हूं तो मुझे उठा लिया जाता है। मुझे चाहे घर से उठा लिया जाए, सड़क से उठा लिया जाए, या यूनिवर्सिटी से मुझे उठा लिया जाता है। आज भी पाकिस्तान में इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी है। उसके बाद वो कहता है, क्यों इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी है? हमारा मुल्क है, हमारी मर्जी है। तो ये जो उसकी आवाज थी, या जो सवाल था, ये घुटन से निकला हुआ एक सवाल था। ये वो सवाल था जो पूरा पाकिस्तान पूछना चाह रहा है कि पूरा मुल्क में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जलसे कर रही हैं, जुलूस कर रही हैं, रैलीज निकाल रही हैं। नहीं निकाल सकते तो तहरीक इंसाफ वाले नहीं निकाल सकते। नहीं बात हो सकती तो इमरान खान के हवाले से बात नहीं हो सकती। नहीं बात हो सकती तो तहरीक इंसाफ की किसी शख्सियत की बातचीत नहीं हो सकती, और ना ही तहरीक इंसाफ का झंडा बाहर आ सकता है। और यही वो सवालात है, यही वो घुटन है, यही वो स्प्रिंग है जिसे दबा दिया गया था। लेकिन अब ये स्प्रिंग आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बनाना शुरू हो गया है, और ये जो सवालात हैं इनका सिलसिला अब शुरू हो गया है। इसी तरह के सवाल मतीउल्लाह जान साहब ने भी उठाए कि जनाब, मैं वो खुशकिस्मत हूं कि जिसे अभी तक कोई ये कायल नहीं कर सका, या जो किसी के दबाव में नहीं आया कि मैं एक अगवा हुए बंदे का इंटरव्यू करूं और फिर 9 मई के हवाले से उससे बहुत सारी चीजें जबरदस्ती उगलवाने की कोशिश करूं। तो ये अब सवालात उठने इस मुआशरे के अंदर बाकायदा से शुरू हो गए, और ये सिलसिला जो लम्स से शुरू हुआ था, ये इस्लामाबाद लिटरेरी फेस्टिवल तक पहुंचा है, और यहां से ये मजीद आगे जाएगा। इससे पहले वीडियोस भी इमरान खान साहब के घर के बाहर से वायरल हुई थी, जहां पर मास्क लगाकर बहुत सारे नौजवान इमरान खान के घर के बाहर खड़े हुए, और उन्होंने कहा कि हम हल्फ उठाते हैं कि हम इमरान खान के साथ खड़े होंगे, हर हद तक खड़े होंगे, हर लिमिट तक खड़े होंगे, और इस चीज से पीछे नहीं हटेंगे। अब जो एक तो सवालात की घुटन थी वो तो शुरू हुई है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से पुलिस का इस्तेमाल किया गया, अब ये बात आप समझिए कि पुलिस वाला हम में से एक लोअर मिडिल क्लास से बंदे को उठाकर पुलिस वाला भर्ती किया जाता है। ये जो आपके और मेरे घर में घुसता है, ये वो बंदा है जिसकी 30 से 35 हजार तनख्वाह होती है। ये गरीब हमारी तरह है, ये भी बेचारा, इसका भी इस्तेसाल किया गया है, इसकी भी तबाही निकाली गई है, इसे भी इतना ज़हनी तौर पर पहुंचाया गया है कि ये एक मॉरल कोलैप्स तक चला जाता है, जहां पर खवातीन को ये हाथ डाल देते हैं। तो पुलिस भी बहुत कुछ कर रही है, जहां पर लोगों के घरों के अंदर छापे, लोगों की खवातीन को उठाना, बहनों को उठाना। तो अब ये हुआ है कि ये इसी तरह का एक काम किया पुलिस ने। अफजाल भाट साहब है, लाहौर के एक वकील है, प्रोमिनेंट लॉयर है, और उन्होंने एक तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन करना था, लेकिन उनके घरों में छापे, उनके घरों के अंदर पुलिस पहुंची है, और उन्होंने फिर वकला के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुए। तो उन्होंने पहले कहा था कि जनाब, अगर ये चीज होगी तो फिर हम बड़ी बुरा पेश आएंगे। और आज हुआ यह है कि लाहौर सेशन अदालत में हालात कशीदा, वकला ने पुलिस का दाखिला अदालत में बंद कर दिया। यानी वकला ने खड़े होकर अदालत के ताले लगा दिए, उनका दरवाजे बंद है जी, पुलिस वाला अंदर नहीं आ सकता। ये पुलिस वाला हमारे घरों के अंदर घुसता है, कानून हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता, लिहाजा कोई भी पुलिस वाला अब अदालत के अंदर नहीं जाएगा। अभी डेवलपिंग स्टोरी है, क्योंकि अभी तक की खबर के मुताबिक वहां पर एक भारी नफरी पुलिस की पहुंचा दी गई है, यानी मजीद पुलिस वहां पर आ गई है, और वकला और पुलिस एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। तो एक वकला तहरीक भी यहां से जन्म ले सकती है, जिसकी इससे पहले बाज़गश्त आपने सुनी होगी, या जिसका जिक्र अक्सर किया जाता रहा है। लेकिन आज पुलिस और वकला बाकायदा से कन्फ्रंट कर गए लाहौर सेशन कोर्ट में, और उनका वकला का क्लियर कहना है कि जनाब, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम पॉलिटिकल वर्कर्स के, लोगों के हमारे घरों में घुसो और वकला के ऊपर मुकदमात करवाएं और वकला को गिरफ्तार करें। तो वकला और पाकिस्तान का लीगल माइंड और पाकिस्तान का जो पुलिस है, अब वो भी आमने सामने आ गई। तो ये अगेन वो घुटन ज्यादा जो माहौल था, जो घुट गया था, जहां पर पुलिस का खौफ और डर था, अब वो डर और खौफ टूट रहा है, अब वो निकल रहा है। चूंकि जब आपके घर के अंदर घुसकर आपकी बहन को हाथ डाला जाए, जब आपके घर के अंदर घुसकर आपको घसीटा जाए, जब आपको पता हो कि पुलिस उठाकर ले जाएगी, तो फिर उसके बाद मेरी जमानत ही नहीं होनी, तो फिर उसके बाद ये रिएक्शन आता है। अब ये रिएक्शनरी बहुत सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, उनका सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस के हवाले से एक और खबर है, और यह आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ा दिलचस्प और अजीबो गरीब किस्म का मुखबरी का केस था, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। मुखबरी का केस बुनियादी तौर पर यह था कि पुलिस ने मुखबरी की और कहा कि फलाने घर में हमने छापा मारना है, वहां पर बहुत सारी गैर कानूनी चीजें हो रही हैं।
اب پولیس نے جب مخبری پر یعنی اپنے بندے نے مخبری کی کہ فلانے گھر میں چھاپا مارے، اب جب پولیس نے مخبری پر چھاپا مارا، ریڈ ڈالی، تو وہاں پر ایک کانسٹیبل یعنی پولیس کا ہی بندہ اس گھر کے اندر ایک خاتون کے ساتھ نازیبا حرکتیں کر رہا تھا۔ سپریم کورٹ میں آج یہ معاملہ آیا ہے۔ اب جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں انہوں نے کہا جناب پولیس نے جب گھر کے اندر ریڈ ڈالی، چھاپا مارا، تو اندر جو بندہ نکلا، بندہ پولیس والا تھا، پولیس کانسٹیبل تھا، اور وہ ایک خاتون کے ساتھ گووندے کی فلمیں دیکھ رہا تھا یا نازیبا حرکتیں یا پی ٹی وی کے ڈرامے بہرحال جو بھی دیکھ رہا تھا اور جو بھی کر رہا تھا، یہ وہاں پر یہ نازیبا حرکتیں کر رہا تھا، اور وہ لڑکی جو تھی وہ ایک طوائف تھی۔ اس پر جناب جو قاضی فائزہ صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو پتا چلا ہے کہ وہ خاتون جو تھی وہ اس کی بیوی تھی۔ تو اس کے بعد قاضی فائزہ صاحب کہتے ہیں کہ کیا پنجاب پولیس کے مخبر اپنی اہلکاروں کی مخبری کرتے ہیں کہ وہ رات کہاں پر گزارتے ہیں؟ اس پر جو معزز جج اطہر منانا صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ پولیس غیر قانونی ریڈ نہ کرے، تو پولیس کوئی بھی غیر قانونی ریڈ نہ کرے، اور پولیس اب ریڈ کرتی ہے تو ان کے اپنے بندے وہاں پر نکل آتے ہیں۔ ہارون رشید صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، ان کی اسٹیٹمنٹ گردش کر رہی ہے، انہوں نے کہا جو افغانیوں کو پاکستان سے نکالا جا رہا ہے اور پھر ظاہر ہے 1 مہینے کی ڈیڈ لائن دے کر پھر اس کے بعد چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ہارون رشید صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو چھاپوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ پاکستانی پولیس پیسے بنا رہی ہے، اور پولیس یہاں پر پیسے لوگوں سے لے کر چھاپ رہی ہے، اور باقاعدہ سے انہوں نے کہا کہ کئی لاکھوں روپے، ہزاروں روپے پولیس کما رہی ہے اور پولیس یہاں سے پیسے نکال رہی ہے، لہذا پولیس ایکسپلوئٹ کر رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ 9 مئی کے حوالے سے عمران خان صاحب تحریک انصاف یہ کہتی رہی ہے، مختلف لوگ سامنے آ کر یہ کہتے رہے کہ پولیس ان کے گھروں میں چھاپے مارتی ہے اور کہتی ہے آپ کے اوپر 9 مئی کا کیس بنا دیں گے، اتنے پیسے دے دیں، یا بندوں کو پکڑ کر لے جاتی ہے، پیسے لے کر انہیں چھوڑتی ہے۔ تو پولیس کا ایک بڑا ایک کانٹروورشل رول، ظاہر ہے پولیس اپنے تعین نہیں کرتی، پولیس کو احکامات جاری ہوتے ہیں، پولیس کو آرڈرز جاری ہوتے ہیں، پولیس کو بھی مجبور کیا جاتا ہے۔ پولیس والا ہم میں سے اور آپ میں سے ہے، یہ عام لوگ ہیں بیچارے جو کہ روزگار کے ذریعے، روزگار کی وجہ سے اس ادارے میں جاتے ہیں، لیکن اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر بیٹھے ہوئے وہ اتنے مست ہوتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی، چونکہ بہت ساری سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں تو انہوں نے اس طرح کی انلیگل اور غیر سیاسی اور غیر سیاسی کام بہرحال نکلوانے ہوتے ہیں اور انہوں نے کروانے ہوتے ہیں۔ ایک اور خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ اسپیشل کورٹ کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب نے عمران خان کو بیٹوں سے بات نہ کروانے پر اڈیالہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہے انہیں توہین عدالت کا نوٹس بھیج دیا ہے۔ یعنی ایک جج اگر یہ احکامات جاری کرے کہ عمران خان کی آپ نے بچوں سے بات کروانی ہے، تو پھر کس میں جرأت ہے سرکاری ملازم میں کہ وہ اس جج کی بات نہیں مانے گا؟ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہیں یہ کیسے اپنے تئیں عدالت کی توہین کر رہے ہیں اور عدالت کے فیصلوں کو اڑا دیتے ہیں اور یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے خان کا کہ بات بچوں سے کروانی ہے یا نہیں کروانی، یعنی عدالت کیا کرے بچوں سے بات کروائیں، جیل سپرنٹینڈنٹ کہتا ہے میں نے نہیں کروانی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جج کے احکامات کو اس طرح سے اڑایا جائے؟ شاید اس ملک میں یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور شاید یہ وہ چیزیں جو پاکستان کے اندر ہونا باقی تھی۔ نواز شریف صاحب نے یہ اعلان کیا کہ وہ 4 صوبوں کا دورہ کریں گے اور پورے ملک میں اب وہ جلسے کریں گے، تو میاں صاحب جہاں پر بھی جائیں گے ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگی۔ کبوتر اگر اپنے تئیں چھوڑے جائیں، اپنے تئیں کبوتر بھیجے جائیں جو میاں صاحب کے سر کے اوپر اور ہاتھوں کے اوپر بیٹھے ہیں، وہ تو کبوتر تو بیٹھ سکتے ہیں لیکن لوگ نہیں آئیں گے، لوگ بالکل نہیں آئیں گے، اور عوام کو اس وقت کنونس کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ تو میاں صاحب کو اگر پورے ملک میں یا پاکستان کے 4 صوبوں میں نکلنا ہے تو ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں، اور یہ مشکلات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو ہی وہ پہلے جلسے کے لیے باہر نکلیں گے۔ تو خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔